बुफानो बुथारमानि बागै थियासांनि बागै आलंगो चबजाखा बुसला खवाय हांकर दरबार फांस्रांसाल सारिनि दामचिनिओ बुफानो बुथारनाय पाल्तु जमातियानो थियासांनि बागै आलंगो चबनानि माजरा फिनका पातिमुं मंगिया कामी थाना नगराय सरदार कामीओ 2020 बिसि सेप्टेम्बर तालनि चिचुकु सालमारिओ बायथांनि नगनो मनोरंजन जमातिया बाय बुसला पाल्तु जमातिया कक बांलायखा यागुलो कुबुकदा बाय बुफानो तानखा बखरक बुकुक ते खाकलाबो तानजाखा अपातिमा थायोनो लांमा चखा मनोरंजन जमातिया अपातिमारो कितिगैनो मंगे कामी थानाओ ककसि जामुं रखा पाल्तु जमातियानि बुचु राधा मोहन जमातिया मंगे कामी थानानि एसआई रंजन विश्वास पातिमानि चेरै 302 केरं रायदा फिनै पाल्तु जमातियानि मुंगै चार्जशीट रखा दरबार नगो साल कलक नियागुलो 2023 बिसि जानुवारि चि साल सालमारिओ खवाय हांकरते दायरा दरबार नगनि दरबार फांगो शंकराय दास पाल्तु जमातियानो थियासांनि बागै आलंगो चबनानि माजरा फिनखाते खक बासाय रां जरिमानाबो फिनखा हापांनि बखाक्तै खरकचिबा साखी रखा हापांनि बखाक्तै मामला तैदुलखा केरं करं विकास देव आज আমাদের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জাজ শ্রীমতী শঙ্করী দাস এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। ঘটনার বিবরণী প্রকাশ গত 19/9/2020 ইংরেজি মুঙ্গেকামি থানাধীন নগরাই সর্দার পাড়া মনোরঞ্জন জমাতিয়ার ছেলে পল্টু জমাতিয়া তার বাবাকে নিজ বাড়িতে দা দিয়ে কুপিয়ে পারিবারিক ঝগড়াকে কেন্দ্র করে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। সেই হত্যার দায়ে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং মাননীয় আদালতে প্রডিউস করেছে এবং তার কাস্টডি ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। আজকে দীর্ঘদিন শুনানির পর আজ এই মামলার রায় বের হয়েছে। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন মাননীয় বিচারক শ্রীমতী শঙ্করী দাস।